हेलो किड्स। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे शेप एंड शेप नेम। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सर्कल, स्टार, हार्ट, क्रॉस, पेंटागन, ट्रायंगल। क्या है बच्चों? सर्कल। सर्कल सर्कल। ये है स्टार। 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 ये क्या है बच्चों? हार्ट। क्या है बच्चों? हार्ट। 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 ये है क्रॉस। क्या है बच्चों? क्रॉस। क्या है बच्चों? क्रॉस। क्रॉस। ये है पेंटागन। क्या है बच्चों? पेंटागन। ये क्या है बच्चों? पेंटागन। पेंटागन। ये है बच्चों ट्रायंगल। ये क्या है बच्चों? ट्रायंगल। सर्कल, स्टार, हार्ट, क्रॉस, पेंटागन, ट्रायंगल। अगर किड्स मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।